नमस्कार दर्शक बंधु चलतु देखा आज दिन जाकर समस्त खबर। राउरकेला एंटरप्राइज ओडिशार रजत जयंती संस्करण उद्घाटन कले मुख्यमंत्री मोहन माझी। राउरकेला गस्त समय मुख्यमंत्री बड़ घोषणा करिसेंती से 8,884 कोटी 20टी प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास करिसेंती। 6,832 चाकरी सृष्टि हेबो बोली मुख्यमंत्री कहिसेंती। 22टी एमओयू और 5टी निवेश प्रस्ताव में 52,026 कोटी लक्ष्य रखा जाइछि। 20,427 चाकरी संभावना नहीं मोहन माझी घोषणा करिसेंती। ओडिशार शिल्प विकासर मूल इंजिन भावे उभा होइछि पश्चिम ओडिशा। आमे सर्वोत्तम हेबु एवं सर्वोत्तम सह प्रतियोगिता करिबु। महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री एवं न्याशनालिस्ट कांग्रेस पार्टी नेता अजित पवार बारामती एक विमान दुर्घटनार मृत्यु घटी। से जिला परिषद निर्वाचन पर प्रचार करने को सेठारे पहुंचीथिले किंतु विमान अवतरण समय दुर्घटनाग्रस्त होइथिला। महाराष्ट्र बारामती बड़ विमान दुर्घटन महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार परलोक एने दुख प्रकाश करिसेंती ओडिशा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। से सोशल मीडिया हैंडल ले लिखिसेंती विमान दुर्घटन महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री से अजित पवार अकाल वियोग खबर अत्यंत दुखद घटना। श्री पवार एक प्रमुख राजनेता तथा समर्पित जनसेवक थे। गभीर दुखद मुहूर्त में शोक संतप्त परिवार सहकर्मी और महाराष्ट्र जनसाधारण प्रति मोर समवेदना प्रकाश करुच्ची। मो महाप्रभु श्री जगन्नाथ निकट प्रार्थना करुचे दिवंगत आत्मा को निज चरण स्थान दियंतु एवं शोक संतप्त परिवार को यह क्षति सहायपाई शक्ति दियंतु। महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री तथा एनसीपी नेता अजित पवार विमान दुर्घटन मृत्यु होइछि। अंतिम संस्कार गुरुवार सकाळ 11टारे बारामती हेबो। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह अजित पवार अंतिम संस्कार रे जोग देई पारंती। खूब शीघ्र राउरकेला विमानबंदर और स्टील प्लांटर हेबो संप्रसारण। राउरकेला गस्त समय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी घोषणा एने एक टास्क फोर्स गठन करा जाइछि बोली कहिसेंती मुख्यमंत्री। केंद्र सरकार जोगाजोग कहले मुख्यमंत्री विमानबंदर को कैटेगरी सी को वृद्धि करने को योजना चली। राज्यसभा प्रसंग में जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र बड़ बयान देइछन्ति। 2026 मसीह बहुत किछि हेबो बोली कहिसेंती। अनेकंकु परोक्ष भाव से टार्गेट करिसेंती। जोगाण मंत्री कहिसेंती जे केतेबेले कोन गेम हेबो किछि कहि हेबो नाही, अपेक्षा करंतु। राजनीति रे किछि असंभव नुहे, केतेबेले कोन हेबो किए कहबो सब आड़ को ध्यान देउछु। राज्यसभा निर्वाचन प्रसंग विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक को समय मागिले पीसी सभापति भक्तचरण दास। फेब्रुआरी प्रथम सप्ताह देखा करने को समय मागिछन्ति भक्त। चतुर्थ आसन में प्रार्थी देवा नहीं नवीन सह भक्त आलोचना करिवे। चतुर्थ आसन नहीं जेहेतु बीजेडी किंबा कांग्रेसर संख्या नहीं, कांग्रेस एवं बीजेडी मिलित भाव प्रार्थी देवा भक्त दास आलोचना करिवे बोली चर्चा हेउछि। कृषक आंदोलन सुपर फ्लॉप। आज नवनिर्माण कृषक संगठन ओडिशा बंद डाकरा को नहीं किछि एभଳି कहिसेंती खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। राज्यर कौनसी जगह भी कृषक तांको सह बाहरी नांती, प्रकृत कृषक आंदोलन रे नांती। राज्यर 4 जिला को घन कुहुड़ी सतर्कता जारी। भारतीय पाणीपाग विभाग जनवरी 29 एवं 30, 2026 रे जगतसिंहपुर, पुरी, केन्द्रापड़ा और भद्रक जिले में घन कुहुड़ी हेबार पूर्वानुमान करिछि। आंचलिक कार्यालय एही अंचलगुड़िक पई येलो वार्निंग जारी करिछि। मौनी अमावास्या होइथिबा विवाद को नहीं असंतोष थिबा शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद माघ मेला अधारू छाड़ी काशी चली जाइछन्ति। बुधवार सकाळे शंकराचार्य हठात मेला छाड़ा को निष्पत्ति नेबा परे प्रयागराज काशी अभिमुखे यात्रा करथिले। अमावास्या पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सहित विवाद पर शंकराचार्य चलित वर्ष संगम स्नान करनथिले। छत्तीसगढ़ जगदलपुर जिला सेशंस कोर्ट को बोमा धमक। कोर्टर सरकारी इमेल ठिकाना पठा जाइछि। बोमा धमक इमेल दाबी करा जाइथिला जे कोर्ट भितर एक बोमा रखा जाइथिला। इमेल पाइबा परे समग्र जिला सेशंस कोर्ट परिसर में आतंक खेलीगला और तुरंत कोर्ट खाली करने को निर्देश दि जाइथिला। सूचना पाइबा मात्रे बस्तर पुलिस अधीक्षक सलभ सिन्हा और एक बोमा निष्क्रियकारी दल घटनास्थल में पहुंची। कांग्रेस सांसद शशि थरूर पुणी दलीय बैठक को आसी नाहांती। दलर पूर्वतन अध्यक्ष सोनिया गांधी अध्यक्षतार यह बैठक अनुष्ठित होइतिला। आसंता काली ठारू आरंभ होउतबा संसदर बजेट अधिवेशन में दलर रणनीति उपरे आलोचना करने को यह बैठक में आलोचना करा जाइतिला। बैठक में दलर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और लोकसभा विरोधी दल नेता राहुल गांधी उपस्थित थिले। आसाम बारपेटा जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में एक डंगा बुड़ी 6 जन निखोज होइतिबा खबर मिली। 22 जन एक डंगारे ब्रह्मपुत्र नदी में जाउतबा बेले बुड़ी जाइतिला। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सह स्थानीय मत्स्यजीवी द्वारा अनेकंक उद्धार करा जाइतिबा बेले अन्य 6 जन निखोज रहिछन्ति। पाकिस्तान बेलुचिस्तान प्रदेश में पाकिस्तानी सेना उपर आक्रमण। यह आक्रमण में 12 जन सेना मृत्यु घटी। सूचना अनुसार पाकिस्तान बेलुचिस्तान प्रदेश में बालूच
लिबरेशन आर्मीर ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 12 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 6 ଜଣ ସୈନିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆମେରିକୀୟ ସିନେଟର ଓ ସେନେଟ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାର୍କ ୱାର୍ନର 2025 ମେ ମାସରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସଂଘର୍ଷକୁ ରୋକିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛନ୍ତି। ୱାର୍ନର କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଆମେରିକାର ଭୂମିକା ଅତିରଞ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା। ସତ କଥା ହେଉଛି, ଦୁଇ ଦେଶ ନିଜ ନିଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ସବୁଆଡ଼େ ବରଫ ଆଉ ବରଫ, ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ବରଫର ଧଳା ଚାଦର। ଆମେରିକାର ଗତ ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବରଫଝଡ଼ ଏବେ ଅଧିକ ଘାତକ ହେବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଏହା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 42ଟି ଜୀବନ ନେଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଜନଜୀବନ ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋକେ ଅନ୍ଧାରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବେ ମିଳୁନାହିଁ। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଏଏଫ୍ସିର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବରଫଝଡ଼ କାରଣରୁ ଆମେରିକାର ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହ ଦୈନିକ 2 ମିଲିୟନ ବ୍ୟାରେଲର ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଜିତଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ବିୟୋଗ ପରେ ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନଜର ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାରଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଏନ୍ସିପି ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିର ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବାରାମତୀରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ବେଳେ ହୋଇଥିବା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୋଟ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଶୋକରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭଉଣୀ ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଇଂରାଜୀରେ ଡିଭାଷ୍ଟେଡ୍ ବା ଧ୍ୱଂସ ଲେଖି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିୟା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧୀନରେ ରହିଥିବା ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଓ ଓମ୍ଫେଡ୍ ବୁଥରେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେପରିକି ଗୁଟ୍ଖା, ସିଗାରେଟ୍, ପାନ ବିକ୍ରି କଲେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବେ ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ନେଇ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ବିଏମ୍ସି। ଏହାଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଦୋକାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କଲେଜ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନିକଟରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିକ୍ରୟ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଗଠନ କରାଯିବା ସହ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ରାସନ କାର୍ଡର ମୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଉଳ ଉଠାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଡ଼ା ତାଗିଦ କଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଉଳ ଉଠାଉଥିବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଯେତିକି ଚାଉଳ ଉଠିଥିବ ତାହା 1.5 ଗୁଣା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଉଳ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଧରାପଡ଼ିଲେ ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଦାୟ କରିବେ। ଇ-କେୱାଇସି ପରେ ରାଜ୍ୟରେ 6,95,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଜଣାଇ ନାଁ କାଟିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଥ ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍ ମୁକାବିଲା ବିଶାଖାପାଟଣାସ୍ଥିତ ଡକ୍ଟର ୱାଇ.ଏସ୍. ରାଜଶେଖର ରେଡ୍ଡି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଫଳରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 215 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଭାରତ 216 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ 18.4 ଓଭରରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 165 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଛି।